नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आसी आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर अधिवेशन पूर्व सरकार बड़ निष्पत्ति गड़ब 400 ई बस। ओडिशा विधानसभा बजेट अधिवेशन आज आरंभ होईची। एही अधिवेशन पूर्व राज्य सरकार एक श्वेतपत्र जारी करिसंती। एथिरे विभिन्न योजना बाबदरे उल्लेख रहिछि। राज्य सरकार सहरांचल रे सुदृढ़ गमनागमन व्यवस्था समृद्ध करिवार लक्ष्य रखिसंती। सेतिपई सरकारक नुआ योजना अर्बन मोबिलिटी आरंभ करिसंती। एही योजना रे भुवनेश्वर पई 150 टी ई बस क्रय एवं 8टी अतिरिक्त सहर को मो बस सेवा मिलिबो। अन्यपटे प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना अधीन रे राज्यर विभिन्न सहर रे 400 टी ई बस नियोजित कराजिबो। एहा द्वारा संयोगीकरण वृद्धि परिवेश प्रभाव ह्रास हेब सह सहरांचल रे परिवर्तन आनिबा नै सरकार आशा रखिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर तळे रास्ता ता उपरे फ्लाईओवर आउ फ्लाईओवर उपरे चलिबो मेट्रो। नागपुर डांचारे हेबो भुवनेश्वर जयदेव विहार नंदनकानन रास्ता मास्टर प्लान। आगामी 5 वर्ष को आखिरे रखी राजधानी रूपरेखा बदलाइबा को प्रस्तुत हेउचंती रोड मैप। फ्लाईओवर काम आसंता 3 रु 4 वर्ष भितरे शेष करबा को लक्ष्य धार्य करा जायछि। जयदेव विहार रु नंदनकानन जाय फ्लाईओवर एमिति डांचारे तयारी हेबो फ्लाईओवर। 3 ताकिया यातायात व्यवस्था तले रास्ता ता उपरे फ्लाईओवर एवं फ्लाईओवर उपरे चलिबो मेट्रो ट्रेन। नागपुर रे एबोली फ्लाईओवर उपरे मेट्रो चालुची। सेही बळी भाबे भुवनेश्वर फ्लाईओवर उपरे मेट्रो चलाइबा को मास्टर प्लान करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रतिश्रुति बता 3000 टंका पूरण दाबी नै मुही कलाहांडिया फोर कलाहांडी संगठन रे सभा। बीजेपी सरकार निर्वाचन समय सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम भत्ता 3000 टंका को वृद्धि करने प्रतिश्रुति देथिले। किंतु मोहन सरकार गठन प्रथम बजेट रे 80 वर्ष ऊर्ध्व वार्धक्य भत्ता और 80% ऊर्ध्व भिन्नक्षम मानक ही भत्ता 3500 टंका प्रदान करने घोषणा करथिले। तेणु गतकाली मुही कलाहांडिया फोर कलाहांडी संगठन तरफ भवानीपाटना म्युनिसिपालिटी वार्ड नंबर 5 जोरपड़ार 40 रु ऊर्ध्व भत्ता इत्याधिकारी को नहीं एक सभा आयोजित होछि। बैठक रे संगठन लक्ष्मीनारायण पंडा योगदान देवा सह आसंता 17 तारिख एबाकु थिबा 2025-24 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापना समय मोहन सरकार निजर प्रतिश्रुति पालन करी सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम भत्ता पाउतिबा भत्ता 3000 टंका बजेट रे उल्लेख करंतु नचेत आगामी दिन तीव्र आंदोलन हेबो बोली चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर 2027 सुधा राज्य में 25 लाख महिला को कराजिबो लक्ष्यपति। ओडिशा विधानसभा बजेट अधिवेशन आज आरंभ होईछि। एही अधिवेशन पूर्व राज्य सरकार एक श्वेतपत्र जारी करिसंती। एथिरे उल्लेख रहिछि कि राज्य सरकार 2027 सुधा राज्य में 25 लाख महिला को लक्ष्यपति दीदी करिवार योजना करिसंती। एने जातीय ग्रामीण जीविका मिशन उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। एही जीविका मिशन अधीन रे रहिछि लक्ष्यपति दीदी अभियान। एहार उद्देश्य हेउछि महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य माननकु वार्षिक अति कम रे 1 लाख टंका रोजगार करिवार सहाय्य करिवो। 2027 सुधा 25 लाख महिला को लक्ष्यपति दीदी भावे सशक्त करने को मो सरकार योजना करिसंती। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे प्राय 10 लाख महिला को एही स्तर रे आय हासिल पई तालीम दियाजिबो बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर अधारे रहीगला कुंभ मेला जिबा स्वप्न। बिहार रे ओलटिला ओडिशा बस। बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक रो विभिन्न अंचल प्रयागराज कुंभ मेला को जाउतिबा बस दुर्घटनाग्रस्त होईछि। दुर्घटना रे 35 रु ऊर्ध्व आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। सेमानक मध्यरु जणे गुरुतर होइतिबा जणा पड़िछि। बस रे 70 रु ऊर्ध्व यात्री थिले। बस टी एक डंपर को पछपटु धक्का देबारु बस आगो पट संपूर्ण भाव में चुरमार होई जाइछि। समस्त आहतों को सेटारे एक हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विधानसभा रे डिजिटल हाउस रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन माझी विधानसभा डिजिटल हाउस रो शुभारंभ करिसंती। ओडिशा विधानसभा बाचस्पति सुरमा फाड़ी उपस्थिति रे मुख्यमंत्री मोहन माझी ई विधानसभा एप्लिकेशन माध्यम रे एही कार्यक्रम आरंभ करिसंती। एहा द्वारा गृहर सबु कार्यक्रम डिजिटल माध्यम रे उपलब्ध हेबो। विधानसभार समस्त सदस्य सेमानक मोबाइल किंबा अन्य कोनोसी डिजिटल डिवाइस रे रियल टाइम तथ्य पाई परिबे। एही व्यवस्था पेपरलेस हाउस भाबे गृहर गौरव वृद्धि करिबो बोली मुख्यमंत्री एही अवसर रे कहितिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर दरा पड़िला हाई प्रोफाइल लुटेरा स्पाइडर। 18 दिन पुलिस चोर लुचकाली खेल शेष। पुलिस पंजारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पटनायकଙ୍କ घरे कलाकना बुलाइतिबा लुटेरा। एही हाई प्रोफाइल लुटेरा ना स्पाइडर विशाखापाटना रे रहुतिबा नै संदेह करिछि पुलिस। निरंजनଙ୍କ नयापाली स्थित घरु लूट करिबा परे स्पाइडर झारखंड छत्तीसगढ़ जाई आंध्र प्रदेश रे लुचिथिले। अनेक दिन धरि दरकपड़ परे विजयवाड़ारू स्पाइडर को उठाई आनिछि कमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड। स्पाइडर को स्थानीय कोर्ट रे हाजर परे ट्रांजिट रिमांड रे आनिछि कमिशनरेट पुलिस। लूट घटना रे ताहस केउ माने संपृक्त एसबु खोलताळ करूछि पुलिस। तेबे स्पाइडर पाखरु केते परिमाण छरी सामग्री जबत होईछि से संपर्क रे स्पष्ट सूचना देइनि पुलिस।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡେରି ନକରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। IOCL ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅପରେଟର ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉକ୍ତ ପଦରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ IOCL ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ରହିଛି। IOCL ଅଫିସିଆଲରେ ପାଖାପାଖି 457 ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର 5 ପ୍ରମୁଖ ପାଇପଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କରାଯିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 26 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ଆଧାରରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାଘର ବେଳେ ପଶି ଆସିଲା ବାଘ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବର କନ୍ୟା। ବାହାଘର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଶି ଆସିଲା ବାଘ, ବାହାଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୁଧେଶ୍ୱର MM ଲନ୍ରେ ବିବାହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାଘରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ବାଘ। ବନ କର୍ମଚାରୀ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାକେଦମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚିତାବାଘ ସେଠାରେ ପଶିଯିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ରାତିରେ ବୁଧେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଚିତାବାଘ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏର ନୂଆ ନିୟମ, 10 ଟଙ୍କିଆ ଟପ୍ ଅପ୍ ଭାଉଚର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଣିକି ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2G ଫିଚର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଭଏସ୍ ଓ SMS ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାରିଫ୍ ଭାଉଚର ଆଣିବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟମକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ 120 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବା ଲାଗି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ସହଜ, ଶସ୍ତା ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଗହମ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ରୁଟି, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ। ଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ୁଛି ଗହମର ମୂଲ୍ୟ। ଗହମ ଦର ଏବେ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ MSP ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଦେଶରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଗହମ ଦର MSP ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗହମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅଟା, ସୁଜି, ମଇଦା ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଗଲାଣି। ଗହମ ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଟା ସହିତ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗହମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ରୁଟି, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ ମୂଲ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏବେଠାରୁ ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଟିଙ୍କ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମମପତି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପୂରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। 2 ବର୍ଷରେ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ମହିଳା। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଜି 941 ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛୁ। ନିକଟରେ 16,009 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଚାର କରିବେ ସରକାର। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଁ ବଦଳି ଫାୟାର ଫାଇଟର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେବଳ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତି ମଣିଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦାଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ଖନନ ସାଙ୍ଗକୁ କୀଟନାଶକ ବିପୁଳ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ପବନକୁ କରିଦେଉଛି ଜହର। ସେହି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷଣାରୁ 16ଟି ହଟସ୍ପଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।